Hello guys, pangunguha kami ng mangga. Pangunguha kami ng mangga, look, oh, may supot na. Supot? Labas lang namin yung motor. Pangunguha kami mangga. Saan? Doon. Ha? Ano sira? Let's go. Wait lang, B. There's a big ant here. Magmotor kami. Magmotor kami. Saan ikaw angkas? Kay mama, kay papa? Ha? Kay mama, kay papa? Papa. Oh, you go there. Dito kami ni... dito ikaw. Mami, si Papa motor. Dito motor. Yes, let's go. Dito tayo. Alis tayo, papa. Sama tayo kay papa. Dito ka kay mama. Di ba flat? Hindi naman. Malapit lang yun, guys. Basta na, Nip. Wala rin. Hindi naman. Papamulang pa ako. Mabay din ako dali. Una ka para masaya yan. Gusto niya na una siya. Ito guys, ang daming bunga. Yan. Tapos meron pa doon. Manghiram na kami ng panungkit. You say hi! Hi. Ito guys. Yan yung pipitasin namin. Kasi maniba. Oo, Indian. Mami is flower. Mm. Hindi. Ano na yan? Hinog na yan. Go. Ay, putik na yan sablay. Dito lang ikaw, B. There's no. Mami, ow! Ow, my head. Head is... Okay.
No, aunt. You, Mommy flower. dito, dali. Mommy flower. You wear that. Come here. Mommy is. Be quiet. Hey. Mommy don't dribble yet. Opo. Mommy, are you this boy? Boy? Mango? Ang dami guys, mangga. Ay! Hey! Nakakatawa kasi yung pangkuha ng hanger yung panungki. Mango! Dito puta baka meron dyan. Si Medyo sumasablit. Hirang hirang. Oh, ay puta maliit. Tulog na yan. Ayun, sumasablay. You go there here. You stand up here. Oh, ang inang yan. Umiikot din. Kagina. Tapos mamaya, meron pang maninito mamaya. Eh di manitas para sa mangga. Sarap yan. Yan yung ano eh, manggang puti pa yung puto. Dapat nagawa na tayo. Mura ba tawag yun? Mommy! Mommy, flower! Yes, don't touch it. Ano mo, bago pa baka. Ang tagal-tagal. Ano ba yan? Ayusin mo naman, medyo tanga lang. Ang inutis. Ang inutis. Tamingi din yung Ayaw ko sa'yo. Diyan nilang tangal. Oh. O yan. Lagi ikalat. Ayun Nil. Guys, para-paraan lang tayo para makakuha ng mangga. Ayan. Mommy, help! Help! What? Help! I want bite. Later. Malagay muna tayo na. Yeah. Ano? Mangga. Ito yung masarap na mangga look guys. Help! Help! Hey, don't be noisy. The Ang liit sleeping. na pero hinog na siya guys. Oh. Kasi nalilaw na. Pero ayoko ng ganito. Look at that. Sila. Mommy, help! I'll help you You hold this. hold this Opo. mango. Opo. What? Ay! This is mango! Dahil this. Help, mommy, help. Ayaw na yun. Yes, guys. Halika dito. Come. Come on. Mommy, help. Naging kalahati na yung panungki. Diyan na sa mababaw kumuha. Mommy! Oo, di ba? Ang sakit. Ano ba yan? Ano yan? B, dito lang ikaw, B. Ang dami pang bunga, guys. Oh. Papa! Mommy, help. Please. Shh, quiet. Mommy. Upo. Dami. Dapat pa na. Mommy, flower. Not me touch. Minusot ako, so. Wala eh, panghanger lang yung panungkit namin. Papa. Guys, look. Mommy, Ito look. yung mga nakuha. Hey guys, look. Ay, ada mango. Apo. Let's go, guys. Papa,
Let's go home na. Let's go. Let's go home. Ito nag-isa. Let's go. Ayun o guys, oh. Tumpok-tumpok din oh. Yung tatlo. Kaya ito Kasi nalapan. maigsi yung panungkit namin eh. Panghangit na eh. Ulit lang din. Asa na? Akit na. Let's go, let's go. Tara. Oh, that's Asa not lang it. boy. Let's go na ba? Let's go na. Sunod ulit. Kalian natin to. Let's go. Tomorrow na ulit. Lamon nun. Guys, tapos na kami manguha. Tapos, Basa mo yung paa niya. Nangangat yan. Nanukit pa siya dito. Oh. ay! Lo. Wala. Sama second boys. Uy, magaling yung ano natin, taga-salo. Wow. Tabi ah. Hello, guys. Yeah! Yun na pala yung technique eh. Ganun lang. Let's go home. Oo, iba nga. Naiipon sa lagayan eh. Maganda nga yun. Ay, suy! Ingay mo rayon ha. Bi, tabi lang ikaw, tabi. Bi, there's a car, tabi. Tabi may car. Tabi. Dito, tabi dun, tabi. Mango. Sabot. Okay na yan? Okay na to. Tara na, let's go na. Tara na. Ayun, so ayun lang guys. Uwi na kami. Dami namin nakuha.